बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं WQ व्लॉग्स। आज की वीडियो में हम दो ममालिक के दो खूबसूरत शहरों के बारे में बात करेंगे। तो हो जाएं तैयार, आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के शहर लाहौर का मुआवजा इंडिया के शहर मुंबई से करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक। पहले हम बात करते हैं मुंबई के मुतल्लक। मुंबई पहले बम्बई शहर महाराष्ट्र रियासत का दारुल हुकूमत जनूबी मगरबी हिंदुस्तान। ये मुल्क का मालियाती और तजारती मरकज़ है और बहीर अरब पर इसकी अहम बंदरगाह है। महाराष्ट्र के साहल पर वाक़या मुंबई हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा जानाबाद शहरी इलाकों में से एक है। मुंबई की तारीख। कुली माहीगीरों का एक कबायली कबीला मौजूदा मुंबई के कदीम तरीन बाशिंदे थे। हालांकि ग्रेटर मुंबई के कांदियोलवी में पाए जाने वाले पैलियोलिथिक पत्थर के औजार इस बात की निशानदही करते हैं कि यह इलाका सैकड़ों हज़ारों सालों से इंसानों के ज़रिए आबाद है। ये शहर 1000 साल कबल इज़ मसीह में फारस और मिस्र के साथ समुद्री तजारत का मरकज़ था। ये तीसरी सदी कबल इज़ मसीह में अशोक की सल्तनत का हिस्सा था और दूसरी सदी ईस्वी में ये यूनानी नस्ल के कदीम मिस्री माहिर फल्कियात और जुगराफिया दान बतलीमी के हेप्टिनीशिया के नाम से जाना जाता था। ये कदीम बस्ती की जगह पर तमीर किया गया था और इसका नाम मुकामी देवी मंबा से लिया गया था। पार्वती की एक शक्ल शिव के साथी हिंदू मत के अहम देवताओं में से एक, जिसका मंदिर कभी इस जगह खड़ा था जो अब जनूब मशरकी हिस्से में है। शहर के ये बरतानवी नौआबादियाती दौर में मुंबई के नाम से जाना जाने लगा। ये नाम मुमकिन तौर पर मुंबई या शायद बोम्बायम गुड हार्बर की एक बदनवानी है जो कि मुकामी तौर पर एक पुर्तगाली नाम है। मुंबई का नाम सरकारी तौर पर 1995 में बहाल किया गया था, हालांकि मुंबई आम इस्तेमाल में रहा। मुंबई हिंदुस्तान का इक्तसादी मरकज़ और तजारती और मालियाती मरकज़ है। इसकी इक्तसादी साख्त कुछ मामलात में हिंदुस्तान की खुशहाली और तकनीकी कामयाबियों के मुनफरद मौज़ी की अक्कासी करती है, जिसमें गरीब और पसमानदगी है, जबकि मुंबई में इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन का क़याम है। इसके जौहरी रिएक्टर्स और प्लूटोनियम अलग करने वाले शहर के मुज़ाफ़ात में बहुत से इलाके ईंधन और तवानाई के रवायती बायोजेनिक ज़राए पर इन्हसार करते हैं। ये शहर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का घर है, जो एक निजी मलकीती जमात है जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन और रिफाइनिंग, टेक्सटाइल, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन और दीगर सनतों में काम करती है। अगरचे काटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, जिसके ज़रिए मुंबई ने 19वीं सदी में तरक्की की, शहर की मईशत के लिए अहम है, लेकिन इसने नई सनतों के बहुत ज़्यादा ज़मीन खो दी है, ख़ास तौर पर 20वीं सदी के आखिर से। धातुओं, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की पैदावार के साथ साथ मुतअद्दिद झैली सनतें शहर के बड़े कारोबारी अदारों में शामिल हैं। दीगर मैन्युफैक्चरिंग सरगर्मियाँ जैसे फूड प्रोसेसिंग, कागज़ साजी, प्रिंटिंग और अशात भी आमदनी और रोज़गार के अहम ज़राए हैं। मुंबई की ख्वानदगी की शरह पूरे मुल्क से कहीं ज़्यादा है। प्राइमरी की तालीम मुफ्त और लाजम है, ये MCGM की ज़िम्मेदारी है। सानवी तालीम बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूलों के ज़रिए फराहम की जाती है, जिनकी निगरानी रियासती हुकूमत करती है, और साथ ही साथ कई आज़ादाना तौर पर चलने वाले प्राइवेट स्कूल ऐसे तलबा के लिए फराहम करते हैं जिनके अहले खाना इनको बर्दाश्त कर सकते हैं। यहाँ सरकारी और निजी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट और अदारे भी हैं जो तलबा को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज पेश करते हैं। मुंबई की कुदरती खूबसूरती
اس خطے کے دیگر شہروں کی نسبت بے مثال ہے۔ سمندر سے ممبئی ہاربر میں داخل ہونے سے مین لینڈ پر مغربی گھاٹ کے پہاڑی سلسلے سے تیار کردہ ایک شاندار پینورما کا انکشاف ہوتا ہے۔ وسیع بندرگاہ، جزیروں سے جڑی اور لاتعداد چھوٹی دستکاری کے سفید بادبانوں سے بندھی ہوئی بحری جہاز کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کرتی ہے، خاص طور پر جب طوفان ساحل سے ٹکراتے ہیں۔ ممبئی کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ 4 موسم ہیں: ٹھنڈا موسم دسمبر سے فروری تک اور گرم موسم مارچ سے مئی تک رہتا ہے۔ برسات کا موسم، جو جنوب مغرب سے مونسون ہواؤں کے ذریعے لایا جاتا ہے، جون سے ستمبر تک رہتا ہے، اور اس کے بعد مونسون کے بعد کا موسم اکتوبر اور نومبر تک جاری رہتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں لاہور کے متعلق۔ لاہور، اردو لاہور، پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور صوبہ پنجاب کا دارالحکومت۔ یہ کراچی کے شمال مشرق میں 811 میل یعنی 1305 کلومیٹر شمال مشرق میں دریائے راوی کے اوپری سندھ کے میدان میں واقع ہے، جو دریائے سندھ کا ایک معاون دریا ہے۔ مسلم دور سے پہلے کی آبادکاری کی تاریخ کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ ہندو لیجنڈ لاہور کی بنیاد لاوا یا رام کے بیٹے لو سے منسوب کرتی ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا نام لوہار رکھا گیا تھا۔ بطلیمی کی دوسری صدی کی گائیڈ ٹو جغرافیہ میں جس شہر کا ذکر لے بوکلا ہے، وہ لاہور ہو سکتا ہے۔ اس شہر کی ہنگامہ خیز تاریخ رہی ہے۔ یہ 1163 سے 1186 تک غزنوی خاندان کا دارالحکومت تھا۔ 1241 میں ایک منگول فوج نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ 1524 میں مغل بابر کی فوجوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے مغل خاندان کے دور میں لاہور کے سنہری دور کا آغاز ہوا، جب یہ شہر اکثر شاہی رہائش گاہ ہوا کرتا تھا۔ شاہ جہاں کے دور میں اس کی بہت زیادہ توسیع ہوئی، لیکن اس کے جانشین اورنگزیب کے دور میں اس کی اہمیت کم ہو گئی۔ اورنگزیب کی وفات سے لاہور مغل حکمرانوں اور سکھ باغیوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش کا شکار رہا اور پھر برطانوی راج میں شامل ہوا۔ جب 1947 میں برصغیر پاک و ہند کو آزادی ملی، لاہور مغربی پنجاب صوبے کا دارالحکومت بن گیا اور اب تک اس کا دارالحکومت ہے۔ لاہور ایک پرانے شہر کے علاقے پر مشتمل ہے، جو جنوب مشرق میں نئے تجارتی، صنعتی اور رہائشی علاقوں سے جڑا ہوا ہے، جو بدلے میں مضافاتی علاقوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ پرانا شہر ایک وقت میں ایک دیوار اور کھائی سے گھرا ہوا تھا، لیکن ان ڈھانچے کو شمال کے علاوہ پارک لینڈز نے تبدیل کر دیا۔ قلعے کے ارد گرد ایک سرکولر سڑک 13 دروازوں سے پرانے شہر تک رسائی فراہم کرتی ہے۔ لاہور ایک تجارتی، بینکنگ اور صنعتی مرکز ہے۔ ٹیکسٹائل واحد سب سے اہم صنعت ہے، لیکن ربڑ کے بہت سے کارخانے، لوہے، سٹیل اور دیگر ملیں ہیں۔ ریلوے اور ہوائی خدمات لاہور کو پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں سے جوڑتی ہیں۔ لاہور کا کل رقبہ 1772 مربع کلومیٹر ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل WQ Vlogs کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔